তুমি কান্না করছো নিল না তোমাকে ମୋ ପୁଅକୁ ଝିଅର ଆଜି ମୋର ସ୍କୁଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ଥିଲା ତ ଝିଅକୁ ମୁଁ ରେଡ଼ି କରି ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ତ ପୁଅ ମୋର ସେଥିଲାଗି କାନ୍ଦୁଥିଲା କି ତା ଦିଦି ଗଲେ ତାକୁ ନେଲେନି। ଯାହା ହଉ ପୁଣି ବୁଝିଗଲା, ତାକୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ମୋତେ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକିନା ଶୀତ ଦିନ ଝିଅ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଶୁଏ, 9ଟା 10ଟା ଏମିତି ଶୋଇପଡ଼େ ଝିଅ। ବଟ୍ ଆଜି ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡାରେ ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍କୁଲ ଯିବା, ଯାହା ହଉ ତାର ତ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ରେଡ଼ି କରି ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପଠାଇ ସାରିବା ପରେ ବହୁତ ସାରା କାମ ଯେମିତି ଘରେ ରେଗୁଲାର ଥାଏ, କିଏ ଗଲେ ବା କିଏ ଆସିଲେ କାମ ତ ଯାହା ରେଗୁଲାର ଘରେ ଥାଏ ସେଇଟା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। କାହା ପାଇଁ କିଛି କାମ କମିଯାଏନି, ହୁଏତ କିଛି କାମ ବଢ଼ିଯାଏ ବଟ୍ କିଛି କାମ କମେନି, ମୋତେ ଏମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ। ତ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ପଳେଇଲା, ପୁଅକୁ ତ ଖୋଇଦେଲି। ତ ନିଜେ ଟିକେ ଆଗ ଚାହା କରି, ଚାହା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଚାହା ପିଇଲା ପରେ ଟିକେ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା ପିଇଦେଲି। ଚାହା ପିଇଲା ପରେ ଘରର ଯେମିତି କାମ ବହୁତ ସାରା ବାସନ ଥିଲା ତାକୁ ମାଞ୍ଜିବାକୁ ଥିଲା ମୋତେ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାସନ ମାଞ୍ଜିବା ପାଖରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବିଛେଇଛି। ତ ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କପଡ଼ାଟେ ବିଛେଇଛି, ଯାହା ବି ବାସନ ମାଞ୍ଜି ସାରିଲା ପରେ ସେଇ କପଡ଼ା ଉପରେ ମୁଁ ସେ ବାସନ ଗୁଡ଼ାକୁ ସବୁ କପଡ଼ା ଉପରେ ଧୋଇକିନା ହିଁ ରଖିବି। ଏମିତି ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ବାସନରୁ ଗଡ଼ୁଥିବା ପାଣି ଜମା ବି କାଉଣ୍ଟର ଟପ୍ରୁ ତଳକୁ ଆସିବନି। କାଉଣ୍ଟର ଟପ୍ରୁ ତଳକୁ ଆସିଲେ ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ସେଇଟାକୁ ପୁଣି ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ଆରାମରେ ଚିପୁଡ଼ି ଶୁଖେଇ ଦେବେ। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି କି ତଳ ପୋଛିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆବଜର୍ବ କରିନେବ କପଡ଼ାଟା। ତ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ବି କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ। କିଛି କିଛି ପାଣି ଥିବ ଯଦି ଥିବ, ନହେଲେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ମାନେ କିଛି ପାଣି ରହିଲେ କିଛି ଧୂଳି ହେଲା କିଛି ହେଲା ଲାଗିଯାଏ, ବଟ୍ ଏମିତି କଲେ କିଛି ବି ହେବନି। ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାର ବି ଷ୍ଟିଲ୍ର ସିଙ୍କ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ଫ୍ରିଲ୍ ନେଇଯିବେ। ଫ୍ରିଲ୍ ସହିତ ମୁଁ ଟିକେ କିଛି ଭିନେଗାର ୟୁଜ୍ କରିଛି। ଭିନେଗାର ବି ମୁଁ ପରଚେଜ୍ କରିନି, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ତ ଘରେ ଫଙ୍କସନ୍ ହେଉଥାଏ। ଫଙ୍କସନ୍ରେ ଭିନେଗାର ଘରେ ଅଲରେଡ଼ି ଥିଲା, ତ ସେଇଥିରୁ ଭିନେଗାର ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଭିନେଗାର ପକାଇକିନା ଏମିତି ପରିଷ୍କାର କରିଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍କ ପୁରା ଝଟକିବ, ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନୂଆ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ପରିଷ୍କାର ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ କମ୍ ସମୟରେ ବି ଏଇଟା ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଦେଖିବାକୁ ବି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସିଙ୍କଟା ବି ସୁନ୍ଦର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସିଙ୍କଟା ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ଏମିତି କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଙ୍କ ଅଛି ସେମାନେ ଭିନେଗାର ଆଉ ପ୍ରିଲ୍ ହଉ, ନହେଲେ ଯେଉଁ ଲିକ୍ୱିଡ଼ ବି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତନ ମାଞ୍ଜିବା ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ତାପରେ ଟିକେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ। ନଡ଼ିଆ ତେଲଟା ଏଥିପାଇଁ ନେଇଛି, ନଡ଼ିଆ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲେ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରେ। ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନ ଗୁଡ଼ା ଆଉ ଟିକେ ଗ୍ଲେଜ୍ କରିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ପୁଣି ମଇଳା କିଛି କଲେ ବି ସେଇଟା ଲାଗିବନି ସିଙ୍କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍କ ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ଟିପ୍ସ ନିହାତି ଆପଣ ଆପଣାନ୍ତୁ। ଯେମିତିକି ବର୍ତ୍ତନ ମାଞ୍ଜିଲା ବେଳେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କପଡ଼ା ବିଛେଇକି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ପୁରୁଣା କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କେବେ ବି କହିବିନି ନୂଆ କପଡ଼ା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଯେମିତି ବାସନ ଗୁଡ଼ା ପୋଛିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଝିଅର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗେଞ୍ଜି, ଯେଉଁଟାକି ସେ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ସେଇଟା ୟୁଜ୍ କରିଛି। କାଉଣ୍ଟର ଟପ୍ରେ ବି ସେମିତି ବର୍ତ୍ତନକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଟନ୍ କପଡ଼ା ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି। କେବେ ବି କିଚେନ୍ ପାଇଁ ନୂଆ କପଡ଼ା ଜମା ବି ପରଚେଜ୍ କରି ଆଣନ୍ତୁନି। ଆଉ ଅଯଥା ପଇସା ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ କିଚେନ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଧୁଆ ହୁଏ, କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଶୁଖା ହୁଏ, ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତ ତାକୁ ନୂଆ ଜମା ବି କିଣିକି ଆଣନ୍ତୁନି। ଯାହା ହଉ ଏଠି ତ ମୁଁ ବସେଇ ଦେଇଛି ରୋଷେଇ, ଏବେ ଟିକେ ଖାଇବା ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟଟେ ବନେଇଥିଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କିଚେନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କହିବି। ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ଇଏ ବି ସେଇ ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଗାମୁଛା, ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେନି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲେ, ସେଇଟା ମୁଁ ଏମିତି ତାର ଡୋର୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଟଙ୍ଗେଇ ଦେଇଛି।
आ द्वारा जितेबाला मु बर्तन मांजिली कि हाथ बारंबार भिजा हुए तो हाथ धोइबा को मते हाथ धोई सारिबा पर हाथ पोछिबा को भल लगे। छोट कपड़ा मो फास्ट यूज करथिली सेतरे भल से हाथ पोछि हेलानी कि भल भी लागिलानी। तो एमती पुराना गामछा रे मु रखिले बहुत सुविधा हुए हाथ पोछिबा को भल भी लगे। झील तो स्कूल रू आसी सारी भाई भौणी मिसिकिना इपी बनई देती से इपी खाइले। झील को गाधे पाधे दे झील को रेडी भी करदेली। तापर आउ गोटे भी भल जिनस आपण सहित शेयर करी एमती भी निहाती करंतु। जहाँ भी पानी बोतल रहिला आमे कौन करूँ पानी पानी को तो बारंबार डेली तो रिफिल होता है बट सेटा को आमे सफा करने को भूली जाऊ। वीकली गोटे दिन निहाती बाहर करंतु। मासे 2 मास 3 मास एमती करंतुनी वीकली गोटे दिन बाहर करंतु। बाहर करिकिना आपण जो माने डेली करचंदी बहुत जो मानक पाखरे समय अच्छी से माने डेली करि परिबे। आ जो माने मोर टाइप रो माने छोट छोट पिला समय नाही से माने एमती वीकली गोटे दिन बाहर करी तो याकू सब क्लीन करंतु। क्लीन करिकी सेथिरे पानी रखंतु। क्लीन करदेले आपण को डबल फायदा मिलिबो। आपणकर बोतल शीघ्र खराब होबनी। तो आपण को जिते शीघ्र खराब होबो सेते शीघ्र परचेज करबा को पड़िबो। आपणकर जदी जते शीघ्र खराब न होबो सेते शीघ्र नुआ परचेज करबा को स्त्री लोक मानकर मन हुएनी। खराब हैला परे ही नुआ किणंती। तो आ गोटे सेकंड कथा हैला आपणकर बोतल सेमती नुआ ही देखा जाउथिबो आ भितरे मैला नथिबो तो आपण को भी सेथिरो पानी पीवा को बहुत भल लागिबो। तो एटा गोटे जिनस रहिला। आपण पानी भर्ती करी जमती शीत दिन से कौन करेंगे बोतल गुड़े पानी भर्ती करी रखी दिंतु। आ द्वारा आपन को पीवा इंटरेस्ट आसीबो। शीत दिने समस्त को पीवा को इच्छा हुएनी। तो जदि आपण डाइनिंग टेबल पर पानी गुड़ा को फुल करी रखी थे देखिए आपन को निहाती इच्छा हम पानी पीवा को। आ समस्ते पानी पीबे। एमती कि आपण घरे छोट पिला भी शीत दिने बहुत कम पानी पियंती तो से माने भी पानी पीबे। तो एमती ही करंतु। जहाँ भी बोतल रहिला वीकली ताको परिष्कार करिकिना ताको परिष्कार करिकिना पानी रखंतु। तो आ द्वारा आपन को बोतल बारंबार चेंज करबा को पड़िबोनी। मु तो एठी सब बोतल को मोर परिष्कार कर देइछि आ पानी रखी देइछि। आज भेज रे कौन बनेबी बोली मंगलवार थिला एटा कालीर वीडियो। तो मंगलवार थिला कौन बनेबी सेथिपाई मु एठी बनै देइछि भेज बिरयानी। भेज बिरयानी सेमती किछि नाइ मोर टमाटो मिलमेकर फुलकोबी पकईकिना बनैछि बिना प्याज रसुण रे। मो पुओ झियो केते सुंदर रे बसिकिना मोबाइल देखुचंती। मोबाइल देखला बेले 2 जण सांग हो जाइचंदी वर्तमान। से माने केते बेले सांग होंती केते बेले मरामरी होंती मते बुझाई पड़ेनी। जेंती देखंतु भाबुथिबे केते सुंदर से बसिकी देखुचंती। तो मरामरी भी ता भितर हो जाइचंती। अच्छा इवनिंग रे टिके इवनिंग रे टिके कोबी पकोड़ी खाइथिलु मिसिकिना। शीत दिन सब किछि ना किछि खाइबा को इच्छा हुए गरम गरम। तो मंगलवार थिला बोली बाहर किणी नथिली घरे बनैथिली आमे मिसिकी खाइथिलु। मो पई बहुत कष्ट हैला राति रे माने 2 जण को सुएबा। पुओ को मो कोଳରେ सोइबो झियो को मो कोଳରେ सोइबो केमती माने मारपीट होचंती। एमती मते बहुत कष्ट हुए 2 जण को सोई देबा को। तो मो हस्बैंड नहीं जानती जण को सोई देबा को केबे केबे बट जेबे जीती धरंती मते एमती करबा को पड़े। एमती थिला मोर पूरा दिन रो तो पूरा वीडियो देखै हबनी। जहाँ भी किसी टिप्स कहली निहाती आपन बहुत यूजफुल हम सेमती करंतु। आज वीडियो एतिके। जदि मो वीडियो भल लगु थाए ताले लाइक करबा को जम्मा भी भूलिबेनी। पुणी देखा हबो मोर आ गोटे नेक्स्ट वीडियो रे। सेते पर्यंत समस्ते बहुत भलरे थांतु और सुस्थ थांतु।